This news bulletin is brought to you by NK Law Solicitors, dealing with immigration, asylum, nationality, work permits, domestic violence and much more. Appeals and court representations, initial consultation free. This news update is brought to you by Coco's Grill House and Desserts, Rochdale. Visit our 100-seater restaurant and enjoy the food and atmosphere. लाहौर एक बार फिर दुनिया के मुज़र सेहत शहरों में सरफ़हरिस्त माहिरीन ने हदायत जारी कर दी। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक लाहौर आलूदा तरीन शहरों में सरफ़हरिस्त है, जिसका AQI 696 रिकॉर्ड किया गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक कराची का फ़िज़ाई मयार भी इंतहाई मुज़र सेहत है। कराची आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में चौथे नंबर पर है, जिसका AQI 162 रिकॉर्ड किया गया। दूसरी जानिब माहिर माहौलियात ने लाहौर की फ़िज़ा को शहरियों के लिए इंतहाई ख़तरनाक करार दे दिया। माहिर माहौलियात ने शहर में माहौलियाती एमरजेंसी नाफिज होने और शहरियों को मास्क और गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलने की हदायत भी की है। इधर तिबी माहिरीन के मुताबिक फ़िज़ाई मयार ख़राब होने के सबब नाक और आंख और गले की बीमारियां फैल रही हैं, इसलिए शहरियों को चाहिए कि वो ज़्यादा पानी पिएं और पानी से चेहरे को धोएं। पाकिस्तान का चीन की जानिब से इलेक्ट्रिक गाड़ियां मुतारिफ कराने के फैसले का खैर मकदम। दुनिया भर में इलेक्ट्रिक गाड़ियां फ़रोख्त करने वाली चीनी कंपनी BYD ने पाकिस्तान में भी BYD सेल और BYD एटो 3 मुतारिफ कराई है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने वाशिंगटन में चीन के नायब वज़ीर ख़जाना से मुलाकात की, जिस दौरान चीनी गाड़ियों के पाकिस्तान में मुतारिफ करवाने के फैसले का खैर मकदम किया गया। वज़ीर ख़जाना ने चीन के नायब वज़ीर ख़जाना से कहा कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान करेंसी स्विप मुआहदे की हद को बढ़ाकर 40 अरब चीनी युआन किया जाए। दूसरी जानिब वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से गूगल के नायब सदर और आलमी सरबराह बराए हुकूमती अमूर करण भाटिया की भी मुलाकात हुई। दौरान मुलाकात करण भाटिया ने रेगुलेटरी कानून साजी, कनेक्टिविटी और माली मसाइल पर भी रोशनी डाली। इस मौका पर वज़ीर ख़जाना गैर मुल्की बैंक के आलमी सरबराह बराए कॉरपोरेट से भी मिले। साथ ही इन्होंने वीज़ा कंपनी के रीजनल सदर से भी मुलाकात की। ओहदा संभालने के पहले ही रोज़ नए चीफ जस्टिस के अहम इक़दामात। इन्होंने ऑर्डिनेंस के जरिए सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम के तहत दिए गए इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए रिक्विजिट कंपनी को असर नो तश्कील दे दिया। कमेटी की सदारत वो खुद करेंगे और इन्होंने दीगर अरकान में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर को शामिल कर लिया। चीफ जस्टिस ने 28 अक्टूबर पीर को दोपहर 1 बजे फुल कोर्ट का इजलास बुला लिया। इन्होंने एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स को इंतजामी जजों का इजलास भी सुप्रीम कोर्ट में 7 नवंबर को तलब कर लिया और इस हवाले से प्रोग्रेस रिपोर्ट भी मांग ली है। सबसे अहम यह है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 8 नवंबर को तलब कर लिया गया। इसके बाद सोमोटिव प्रोसीडिंग शुरू कर दी गई है, जो अब तक जारी हैं। जस्टिस याहिया अफरीदी कह चुके हैं कि हाई कोर्ट जजेस के उठाए गए मामले का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के कोड ऑफ कंडक्ट के तहत जायजा लिया जाना चाहिए। भारत जाबराना हथकंडों से कश्मीरियों की हकीकी उमंगों को दबा नहीं सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यौम सियाह कश्मीर पर अपने पैगाम में कहा कि भारतीय काबिज़ अफवाज इंसदाद दहशतगर्दी कवानीन की आड़ में कश्मीरियों पर जुल्म ढा रही है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने दीगर इक़दामात कर रहा है। शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में मजीद कहा कि भारत को जान लेना चाहिए कि वो जाबराना हथकंडों से कश्मीरियों की हकीकी उमंगों को दबा नहीं सकता। पाकिस्तान कश्मीरियों की मुकम्मल इखलाकी, सफारती और सियासी हिमायत जारी रखेगा। आज़ाद कश्मीर के योम तासीस के मौका पर कश्मीर डे के हवाले से रॉचडेल टाउन हॉल के बाहर परचम कुशाई की एक खूबसूरत और पुरवकार तकरीब मुनक़िद की गई, जिसमें मेयर ऑफ रॉचडेल काउंसलर शकील अहमद और मेयर्स ने आज़ाद कश्मीर का परचम बुलंद किया। तकरीब में बड़ी तादाद में कश्मीरी और पाकिस्तानी कम्युनिटी ने शिरकत की। तकरीब का मज़ीद अहवाल जानते हैं ब्यूरो चीफ UK राजा वाजिद की इस रिपोर्ट में। कश्मीर साड़ा दिल कश्मीर साड़ी जान, कश्मीर साड़ी जान, अपने सोने कश्मीर तो साड़ी जिंदगी कुर्बान। आज़ाद कश्मीर के योम तासीस के मौका पर कश्मीर डे के हवाले से रॉचडेल टाउन हॉल के बाहर परचम कुशाई की एक खूबसूरत और पुरवकार तकरीब मुनक्कद की गई, जिसमें मेयर ऑफ रॉचडेल काउंसलर शकील अहमद और मेयर्स ने बड़ी तादाद में कश्मीरी और पाकिस्तानी कम्युनिटी की मौजूदगी में आज़ाद कश्मीर का परचम बुलंद किया। तकरीब का आगाज़ कारी गुलाम मुर्तज़ा ने तिलावत कलाम पाक और कश्मीर पर लिखी गई नज़्म से किया।
کشمیر ساڑا دل وی ہے کشمیر ساڑی جان کشمیر ساڑی جان اپنے سونے کشمیر تو ساری جند وی قربان. پرچم کشائی تقریب کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے میئر آف راشڈیل کونسلر شکیل احمد، ڈپٹی میئر جینٹ ایمسلے، کونسلر راجہ افتخار احمد، کونسلر سمینہ ظہیر اور راشڈیل کشمیری ایسوسی ایشن کے رکن جاوید اختر نے اس دن کے منانے اور اس کی مناسبت سے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کو ان کا بنیادی حق ملنا چاہیے. Recognition of the rich Kashmiri culture so that many in our town proudly forward. I am immensely proud that Rochdale is home to vibrant, resilient Kashmiri community, a community that has contributed greatly to the diversity, economy, social fabric of our borough, indeed entire United Kingdom. As someone of Kashmiri heritage myself, I understand how important this day is to reflect both progress we have made and the challenging still face. Despite there being over 1 million British Kashmiris who have contributed immensely to the United Kingdom economy, culture, landscape, many with our community continue to feel excluded, overlooked at various. The flag is part of my script because on the flag you'll see a crescent. That's the crescent of people that there are around this flag raising. And when I arrived, I introduced the ladies into that crescent because the ladies need to be here. Because gentlemen, if it wasn't for the ladies, you wouldn't be here. The other part of the flag that is important to me is the yellow bit which represents the sunshine. And the sunshine is a sign of hope and a sign that we won't just be talking about Kashmir as a region, but we'll be talking about it as an independent place. You come here to raise the flag, so I'm going to hand over now to Mr. Mayor, who's going to go over to the flagpole and we will raise the Kashmiri flag. Sorry. On 24th of October 1947, an independent government of state of Jammu Kashmir was set up with the aim and objective as a base camp. They will continue their fight and struggle against the tyrannical and brutal ruling of Maharaja Hari Singh to get their freedom until the whole state of Jammu and Kashmir freedom is achieved. From that day, this flag was officially approved and considered to be a national symbol of Kashmir. So since that day, this flag is raising over the government building and offices all over the Kashmir. So here in the UK, we got official approval in 2012. Since 2012, we are officially raising our flag here in Rochdale, in the town hall, and few years in the riverside. This day is very important for us because it reminds us that why freedom is important. Why freedom is important for every human being on this earth. Today, we are seeing up and down in the world, there are millions of people still losing their lives to have that freedom which we are enjoying in this country. Let's make a promise today that we will carry on fighting for this freedom, not for Kashmiris, but for everybody else who's fighting in this world. On behalf of Rochdale Kashmiri Association, I would like to thank you all, each and every one of you, for turning up today to celebrate this day with us.
I'm very proud of you all and thank you very much. بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے شرکائے تقریب کا کہنا تھا کہ مقبوضہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کو ان کی مرضی کے مطابق آزادی سے رہنے کا حق دیا جائے. ہم اپنے مظلوم کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑے تھے اور کھڑے رہیں گے جب تک ان کو آزادی نہیں مل جاتی. آج ہم راشٹریل ٹاؤن ہال میں کشمیر ڈے منانے کے سلسلہ میں اکٹھے ہوئے ہیں اور آج کے دن کے مناسبت سے ہم اس چیز کا عہد کرتے ہیں کہ جب تک کشمیریوں کو مکمل طور پر آزادی مل نہیں جاتی اس وقت تک ہماری جدوجہد جاری رہے گی اور اس وقت تک ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے جب تک ہماری امنگوں پوری نہیں ہو جاتی اور وہ تحریک کامیاب نہیں ہوتی. اج اساں روچڈیل ٹاؤن ہال نے سامنے کشمیر نی فلیگ رائزنگ کی اور اس نا مقصد یہ ہے کہ اساں اپنے مظلوم کشمیری بہن بھائیاں نال اظہار یکجہتی کرنے ہاں اور جتنے بھی مقتدر ادارے ان آگے یہ ریکویسٹ کرنے ہاں کہ کشمیر نے مسلمان بھیناں بھراواں واسطے سوچیا جائے اور انہاں دی آزادی واسطے آواز بلند کی جائے. اور آج جتنے بھی تھے سارے کول مہمان آئے کشمیری اور پاکستانی بلکہ دوسرے علاقوں دے بندے بھی انہوں نے آنے کا مقصد یہ ہے کہ اساں سارے مسلمان بلکہ سارے انسان کشمیریاں نے حق کے آزادی واسطے اساں آواز بلند کرنے واسطے اساں جمع ہوئے ہیں اور جب تک آزادی نہیں مل سی اس وقت تک ساری ایک کوشش جاری رہ سی. اور 92 چینل نا اساں شکریہ ادا کرنے ہیں کہ جنہاں اپنا نیشنل ڈے جو سیلیبریٹ کر رہے ہیں وہ 77 سال ہو گئے ہیں. انڈیا پاکستان نے کشمیریوں کو وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو ریفرینڈم چوائس دیں گے کہ آپ اپنا ڈیسیجن بنا لیں. کیا آپ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, کیا ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں. تو میں ایز اے میئر آف کشمیری ہیریٹیج میں چاہوں گا کہ پاکستان اور انڈیا اور چائنا بھی اس میں انوالوڈ ہے کہ کشمیریوں کا رہائش شماری کا موقع دے اور کشمیری کو اپنا ڈیسیجن بنانے کا موقع دے کہ وہ چوائس کریں کہ وہ کیا چاہتے ہیں. کیا وہ آزاد ملک چاہتے ہیں کو ان کو آزاد ملک دینا چاہیے جو ان کا حق ہے. اور یو کے میں 1 ملین سے زیادہ کشمیری رہتے ہیں. روچڈیل میں تقریباً 10,000 کشمیری آباد ہیں. کشمیریوں کو اپنا موقع دیں, جو بھی چاہتے ہیں کشمیری ہم ان کشمیریوں کے ساتھ ہیں. روچڈیل کے اندر کشمیر کا نیشنل ڈے بڑے جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں تمام کمیونٹی کشمیریوں کو جو کہ پاکستان اور کشمیر مقبوضہ کشمیر میں رہتے ہیں. ہم اسی دن اپنی آزادی کا جشن منائیں گے جب ہم انڈیپینڈنٹ ریاست ہوئے گی اور یہ 1948 کا یہ فلیگ جو لگا ہوا ہے ہم اس کو سلوٹ پیش کرتے ہیں اور تمام کمیونٹی کو میری طرف سے کشمیریوں کو بہت بہت مبارکباد ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ بھی اسی طرح اس فلیگ کا جو رسپیکٹ کرتے رہیں. میری اپنی تمام تر جدوجہد کے باوجود ابھی تک آزادی کی راہ دیکھ رہے ہیں اور تمام ہتھ گڈوں کے باوجود ڈٹے ہوئے ہیں, میدان میں ہیں اور اپنی آزادی کے لیے سیلف ڈٹرمنیشن کے لیے سرکردہ ہیں. ہمیں اپنی سفارتی اخلاقی اور سماجی کوششیں جاری رکھنی چاہیے اور ان کے پلائٹ کے ساتھ کھڑے رہنا چاہیے. یہ دس از دا لیسٹ وی کین ڈو کہ ہم کمیموریٹ کریں, ان کا دن منائیں, ان کے ساتھ ان کی یادیں تازہ کریں اور ان کی جو بھی کاوشیں ہیں ان کو ہر فورم پہ, چاہے وہ کونسل کا فورم ہو, چاہے آپ کی پارلیمان ہو, چاہے یونائٹڈ نیشن ہو, اس کے اوپر اور پریس میں, میڈیا میں, آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, ان کی چیزوں کو دہرانا اور ہرے رکھنا یہ ہماری منیمم اخلاقی, مورل اور قانونی ذمہ داری ہے. اور ہم ہر وقت کشمیری کمیونٹی کے ساتھ ہیں اور ان کی پلائٹ کو ہمیشہ سپورٹ کرتے ہیں, کرتے رہیں گے اپنے کاز کے لیے. اور انشاءاللہ ہم کوشش کرتے رہیں گے جب تک کہ ہمارے مسائل حل نہ ہو جائیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح کوشش جاری رہے. آج روچڈیل کے ٹاؤن ہال کے باہر آج ہم پھر جمع ہیں اور اس بات کا دوبارہ پہلے کی طرح عہد کرنے کے لیے کہ جب تک کہ ہمارے کشمیری بھائیوں کو آزادی مل نہیں جاتی ہم اسی طرح یہ جھنڈا لہراتے رہیں گے اور تمام آنے والی اور نئی نسل کو یہ پیغام دیتے رہیں گے کہ جب تک کہ آزادی حاصل نہیں ہو جاتی ہم اسی طرح شانہ بشانہ اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ. جی بہت شکریہ جی. آج یوم تاسیس کشمیر کے ڈے پر میں سیکریفائز جو کشمیری ہمارے بہن بھائیوں نے, بزرگوں نے, بچوں نے جو قربانیاں دی ہیں
उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। अफवाज पाकिस्तान और तमाम अदारों को खराज तहसीन पेशा करता हूँ। बिलखसूस शोहदा को, कश्मीर के शोहदा को मैं सलाम पेश करता हूँ। कश्मीर का ये जो दिन है मनाया जा रहा है और हम कश्मीर बहन भाइयों के साथ हैं और उनके सॉलिडरिटी के साथ हैं। हमें चाहिए कि ये मसला हर फोरम पर उठाया जाए और यूनाइटेड नेशन को चाहिए कि वो इस मसले को लुक आउट करे और इसको एक फोरम पे एजेंडे पे लेके आए। और हम कश्मीर लोगों के साथ हर वक्त साथ हैं, दिलो जान माल के साथ, और उनकी कुर्बानियों को भी हम रह नहीं जाने देंगे। To celebrate Kashmir, the Kashmiri Day. It's not a day of independence because Kashmir is not a country at the moment. However, Kashmir is a very rich place with a rich heritage, and we are here to celebrate that heritage and that country, that place. Sorry, I'm saying country because I want it to be a country. यौम तसीस की इस तकरीब में वाइस चेयरमैन OPC बैरिस्टर अमजद मलिक, चौधरी खालिद महमूद, चौधरी बशीर रटवी, काउंसलर वजीर शाह, राजा मुदस्सर और रादरम से काउंसलर आरून रशीद ने खुसूसी शिरकत की। कैमरा टीम के साथ राजा वाजिद, पक्की खबर, रॉचडेल, ग्रेटर मैनचेस्टर। खबर चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल, सियासत के ऐवानों से खेल के मैदानों तक, हम रखते हैं हर खबर पर पक्की नजर और रखते हैं आपको बाखबर 24 घंटे 7 दिन सिर्फ और सिर्फ पक्की खबर पर। 25 कौमी क्रिकेटर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की पेशकश। एक कैटेगरी में कौन कौन शामिल? पीसीबी ने 25 कौमी क्रिकेटर्स के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान किया है। पीसीबी के मुताबिक बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को एक कैटेगरी में शामिल किया गया, जबकि शाहीन अफरीदी और नसीम शाह को बी कैटेगरी में शामिल किया गया है। शान मसूद की बी कैटेगरी में शमूलियत कप्तान से मशरूत है। क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक सी कैटेगरी की पेशकश जिन खिलाड़ियों को की गई है, इनमें अब्दुल्ला शफीक, हारिस रऊफ, इब्रार अहमद, साइम अयूब, साजिद खान, शादाब खान, सऊद शकील और सलमान अली आगा शामिल हैं, जबकि नौमान अली की सी में शमूलियत फिटनेस से मशरूत है। पीसीबी की जानिब से आमिर जमाल, मोहम्मद वसीम, जूनियर मोहम्मद हुरैरा, मीर हमजा, खुरम शहजाद, मोहम्मद अली, उस्मान खान, इरफान खान न्याजी, हसीबुल्ला खान, अब्बास अफरीदी और कामरान गुलाम को डी कैटेगरी ऑफर की गई है। खबर चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल, सियासत के ऐवानों से खेल के मैदानों तक, हम रखते हैं हर खबर पर पक्की नजर और रखते हैं आपको बाखबर 24 घंटे 7 दिन सिर्फ और सिर्फ पक्की खबर पर।